अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और गेस्ट का नाम आपने देख लिया है, मेरी इनके साथ 5वीं पॉडकास्ट है और हर दफ़ा ये लगता है कि सवाल रह गए हैं, हम फिर आते हैं, फिर लगता है कि फिर सवाल रह गए और लोग इतने सारे सवाल हमें भेजते हैं कि आप इनसे ये भी पूछें, ये भी पूछें। कोशिश करेंगे आज के नशिस्त में भी कि जो सवाल आप लोगों ने भेजे और जो आम सवाल आम जिंदगी में हमारे साथ जो मसाइल पेश आते हैं, चाहे वो कुछ सोशल इश्यूज हों, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो, वो सब हम आज इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने दोबारा टाइम दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हाफिज़ साहब, आपको हमारी एकेडमी में एक दफ़ा फिर वेलकम है। आपने पिछली भी जितनी पॉडकास्ट की हैं वो एक आम मुस्लिम पब्लिक की जो आवाज़ थी वो उन तक क्वेश्चंस की फॉर्म में आंसर्स की शक्ल में बात पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आज भी आप कोई नए क्वेश्चन लेके आए होंगे, बड़े नए और बड़े इंपॉर्टेंट और रोजमर्रा के मसाइल से। सबसे पहला सवाल अली भाई, डंकी के हवाले से। जो लोग डंकी लगा के बाहर जाते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? शरई हैसियत से मुराद ये है कि अब वो जो वहां जाके खास तौर पे अगर वो कश्ती में जिस तरह लोग फौत हो गए, अब उनके क्या, वो शहीद हैं, वो खुदकुशी है, वो आम मौत है, और अगर कोई इस तरह जाता है तो शरीयत उसको क्या कहते हैं? उसकी कमाई हलाल है, हराम है, उसका जाना ठीक है कि नहीं ठीक? देखें, इस वक्त जो दुनिया अहद के अंदर पाबंद हो चुकी है इक़वाम मुत्तहिदा के अंडर, उस अहद की पासदारी तो सब पे लाजिम है। ठीक है। कुरान में सूरह बनी इसराइल में जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं उनमें से एक कमांड ये है कि अहद को पूरा करो, उसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। ठीक है। और मुस्नद अहमद की हदीस है, जो अहद पूरा नहीं करता उसका कोई दीन ही नहीं है। हाँ, अगले ज़मानों के अंदर जब मुल्कों की बाउंड्रीज इस तरह नहीं थी, एम्पायर्स थी, एक एम्पायर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैली हुई एम्पायर्स में आप एक इलाके से दूसरे इलाके में सफ़र करते थे अच्छी खुराक के लिए, सब्जे के लिए, वो तो ठीक था। लेकिन अब चूंकि प्रॉपर कंट्रीज बन चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और हम उन तमाम बाउंड्रीज के अंदर पाबंद हैं, अगले ज़मानों में चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके जाना तजारत होता था, आजकल वो स्मगलिंग शुमार होता है और यकीनन इस चीज़ को फॉलो करना होगा, वरना दुनिया की इकॉनमी इस तरह चल नहीं सकती। ठीक है। हम पूरी दुनिया को नेकी का भाषण दें, उन्हें अहद की पासदारी का सबक सिखाएं और मुसलमान होने के ऊपर फ़ख्र महसूस करें और फिर डंकी लगा के इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जाएं, तो बिल्कुल गलत है। इसकी तो इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। ठीक है कि इसका कोई जवाज़ निकाला जाए। ठीक। अब रहा जो लोग इस तरीके से फौत हो जाते हैं, अब उन्हें हम हराम मौत तो नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है कि वो शहादत वाली जो मौत है, जो बुखारी मुस्लिम में आया कि 5 तरह के लोग शहीद हैं ताउन के मर्ज में, इस तरीके से दीवार के नीचे दब के, ज़लज़ले में, पानी में डूब के, आग में जल के, तो उसमें बहरहाल ये किसी कैटेगरी में तो फॉल करता है। लेकिन फिर उसमें ये चीज़ भी देखी जाएगी, अगर कोई शख्स किसी गलत सफ़र के लिए कोई स्मगलिंग कर रहा है, हीरोइन स्मगल कर रहा है किसी लॉन्च के जरिए, बोट के जरिए, और वो पानी में डूब जाता है, तो जाहिर है उसे शहीद तो नहीं कहा जाएगा। ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए कि उसके क्या हालात वाक़यात थे, उसे समझ थी नहीं थी। लेकिन जो लोग इस तरीके से जा रहे हैं, हम इसे बिल्कुल कंडेम करते हैं। उसका एंड रिजल्ट भी आपको नजर आ रहा है। जो लोग इंडिया से या पाकिस्तान से गए हैं, कितनी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं। जी जी। अक्सर लोग तो रास्ते में मारे जाते हैं, बिल्कुल विद फैमिलीज। इतनी इतनी ट्रेजिक स्टोरीज हैं कि वो इंसान सुन भी नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है इस चीज को गवर्नमेंट का काम है कंडेम करे, ना कि ये कि कोई वाकया सामने आए फिर हमारी FIA भी मुतहर्रिक हो जाती है, बाकी इदारे भी सामने आते हैं। जब ये हो रहा होता है इन्हीं लोगों के नाक के नीचे और इन्हीं के बड़े जो रियासती इदारों के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब रहा आखिरी मसला के वहां पर जो कमाई वाला मामला है, वंस एक बंदा वहां पे पहुंच गया, फिर पॉलिटिकली उसे कोई असाइलम मिल गई वहां पे, या उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर उनको वहां पे वर्क परमिट दे दिया, तो ज़ाहिर है फिर जो कमाई वो कर रहे हैं, कमाई तो हलाल ही होगी, उसे तो हराम नहीं कह सकते। अलबत्ता जो लोग चोरी छुपे काम कर रहे होते हैं यूरोप में, अमेरिका में, और उसमें वो तनख्वाह भी कैश में लेते हैं, जी जी, बैंक के थ्रू नहीं लेते, जी जी, ताकि वो टैक्स मालिक भी बचा ले, तो ये तो भाई जुर्म है, इसे कौन सही कहेगा। सही मुस्लिम में हदीस है, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोग इसके ऊपर मुत्तला हो जाए। और जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, हसन इब्न अली कहते हैं, नबी इस्लाम ने मुझे नसीहत की थी कि जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ देना। तो ये शक क्या, ये तो यकीन वाली बात है। मैं तो इसे किसी सूरत भी किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं समझता कि वो गैर कानूनी कोई इस तरह का कारोबार वाला मामला करे या कोई जॉब वाला मामला करे। हमें बिल्कुल सख्ती के साथ कंडेम करना चाहिए
اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, ایک سوال ضمناً اس کے ساتھ ذہن میں آ گیا جعلی ڈگری کے حوالے سے. ایک بندے کے پاس جعلی ڈگری ہے, اب وہ جاب حاصل کر لیتا ہے, اس کی کمائی کی کیا حکم ہے؟ اگر تو اس جاب کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی تو ظاہر ہے اس کی کمائی تو حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ بہانہ کرے کہ ٹھیک ہے میں نے انیشلی تو ایک غلط طریقے سے جاب حاصل کر لی, لیکن اس کے بعد میں پرفارم تو ویسا ہی کر رہا ہوں جیسا کہ ایک ڈگری والے نے پرفارم کرنا تھا, تو ہم اسے ریبٹل کریں گے کہ آپ نے نہ صرف حقوق اللہ کو وائلیٹ کیا ہے, حقوق العباد کو بھی وائلیٹ کیا ہے. جس شخص نے اتنی محنت سے رقم لگا کے وقت لگا کے ڈگری حاصل کی اور اس کا حق تھا وہ نوکری حاصل کرنا, آپ نے جعلی ڈگری کے ذریعے نہ صرف اس کا حق مارا ہے بلکہ آپ نے جو نیشن کے ٹیکسز کے اوپر ان اداروں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ پوری نیشن کے مجرم ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ کام تو پرفارم کر رہا ہوں. بھائی یہاں پہ تو اکثر سرکاری اداروں میں جو کام سینئر آفیسرز کر رہے ہیں نا, وہ میرے خیال ہے ان سے بہتر ان پڑھ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس ڈگری والا بندہ یہ کام کرے گا. دین کے کام میں تو ہے بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہے آپ نے آگے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, اور قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ تمام تبلیغی جماعتیں بنی ہیں, خواہ وہ دعوت اسلامی ہو یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو, تبلیغی جماعت کا, اس میں سارے علماء تو نہیں ہے, 99.9% لوگ عوام الناس ہیں. بالکل, وہاں ڈگری کا معاملہ نہیں, وہاں پہ آپ نے جو دین سیکھا وہ امت کی ذمہ داری آگے پہنچانا. لیکن جہاں پہ ڈگری شرط ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ میں نکاح طلاق کے مسائل علماء سے بہتر بتا سکتا ہوں, لوگوں کو بتاتے ضرور ہے, فتویٰ ہم نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں آپ ادارے کی طرف رجوع کریں جو اتھرائز ہے, جو آپ کو ریٹرن جی, جہاں مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اب ایک ریٹرن چیز آ گئی. مثلا اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں جس کے پاس ڈگری بھی ہو, اگر اس کے پاس نکاح کا رجسٹر نہیں ہے, وہ نکاح پڑھا تو سکتا ہے, اسے رجسٹر اپنے پاس نہیں کر سکتا, اس کے لیے آپ کو نکاح رجسٹرار کو بلانا پڑے گا. تو آپ نے نارمز کو فالو کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگلے زمانوں کے اندر تو یہ رجسٹر نہیں ہوتے تھے. بھائی اگلے زمانوں میں نہیں ہوتے تھے, لیکن ان زمانوں کے اندر لوگ گواہی چھپایا بھی تو نہیں کرتے تھے. آج اگر رجسٹریشن نہ ہو تو میاں بیوی میں اگر کل کو کوئی جھگڑا ہو تو وہ خاوند انکار کر دے کہ یہ تو میری بیوی نہیں ہے, یا بیوی جو ہے اس کے اوپر کیس بنا دے کہ اس نے مجھے اغوا کیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وراثت کو آپ کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لہٰذا جعلی ڈگری کے ذریعے جاب حاصل کرنا یا باقی بھی جعلی کام بغیر ڈاکومنٹیشن کے کرنا یا بینک سٹیٹمنٹ جھوٹی بنوا کے دوسرے ملکوں میں جانا, یہ وہ ساری باتیں جو ایک سوشل ایتھکس ہیں, جس کے لیے آپ کے پاس اگر دین کا بنیادی علم نہ بھی ہو تب بھی آپ کو سوشل ویلیوز کے ذریعے چیز ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچائی اچھائی ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے, کسی کا مال ہڑپ کرنا برا ہے. اگر ہمارے پاس انبیاء کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہیومن انسٹنکٹ کے اندر یہ بات رکھ دیا, اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی وہ بھی اللہ کے حضور اسی انسٹنکٹ کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ہیں قیامت کے دن, کہ بھئی تمہاری انسٹنکٹ میں تو تھا, یہ غلط کام تم نے کیوں کیا؟ وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی. نبیوں کی دعوت جو ہے وہ نور علی نور ہے, اس کے بغیر بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ کے اوپر بھی اچھائی کی جیت دکھائی جاتی ہے, ویلن کو ہمیشہ نیگیٹو کردار دکھایا جاتا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ یہ نیگیٹو کردار ہے, اس کی شکست ہونی چاہیے, سچائی کی جیت ہونی چاہیے. علی بھائی آج کل